Hello guys, today I will show you how to use YouTube tab in your Facebook na pwede nyong gamitin para i-embed lahat ng videos nyo sa Facebook using YouTube tab. So, let's start. Ito lang tayo sa ating Facebook. Sa page. I-search nyo lang po yung YouTube tab. YouTube tab. Then, click nyo po. Use app. Then, select nyo lang kung saang Facebook, kung saang page nyo siya ilalagay. Sa akin dito ko muna ilalagay kasi nailagay ko na yung iba. And then, click add page tab. And installation in progress. Yan, dito sa YouTube channel, ilagay lang natin yung channel ID, yung profile. Settings. View advanced settings. Ito yung channel ID. Copy lang natin. Then, i-paste. And authorize your channel. After nyong ma-authorize channel, yan, try nyo sa page nyo. Sa YouTube, click nyo yung YouTube. Yan. Tulad nito, naka-paste na siya. Nandito na yung mga videos ko sa YouTube. Nandiyan na siya lahat. Yan. So, malaking bagay ito pag nagawa nyo sa Facebook app nyo. Facebook page nyo, nailipat nyo siya using the YouTube tab para maka-increase ng views. Ayan, nandito na siya lahat. So, yun lang guys. And I hope nakatulong itong video na ito para sa to gain more viewers. Pwede rin to sa mga monetized channel. Thank you guys. Hello guys. Welcome to my channel. And today, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano gamitin yung YouTube tab para ma-transfer ang mga videos sa Facebook gamit ang cellphone. So, open lang po natin yung Chrome. Facebook. Ilagay natin yung Facebook natin sa Chrome.
Then, search natin ang YouTube. YouTube tab. Ayan. Select lang natin yung pinakaunang YouTube tab. Yan. Use app. Click natin use app. Yan, dito, select natin kung saan natin siya ilalagay na page. Then, page tab. And wait lang natin, installation in progress. Sa YouTube, application settings, i-click natin application settings. Yan. At i-paste natin yung channel ID natin. Ganun din yung ginawa natin, same process na ipinakita ko sa using desktop. Same process lang din. Kunin natin yung ating channel ID sa ating YouTube. And go to profile. Then select settings. Click natin yung view advanced settings. Ito yung ating ito yung ating channel ID. I-copy lang natin. Then, i-paste natin dun siya sa settings ng YouTube tab. Punta tayo sa ating page. Sa page nyo, makikita nyo yung YouTube app. I-click nyo yung YouTube app. Dito sa left side. Ayan, YouTube. Then, click nyo yung application settings. Then, i-paste nyo yung inyong channel ID. And, click nyo yung authorizer channel. Then, autoplay. I-autoplay. Click nyo yung autoplay para mag-autoplay siya. Then, save settings. Ayan. So, nandyan na yung mga videos na nasa YouTube. Yung mga video ko. Andyan na siya. Kung gusto nyo yung i-transfer yung bago nyong upload,
I-click nyo lang yung application settings. And then yung picture ID. Yung picture video ID. Yung video channel. I-click nyo lang dito. I-paste nyo lang. Para ma-add yung bago nyong upload. So, yun lang po guys. Ganun lang po kadali. I hope na makatulong ito sa inyo. Para mas madali tayong makagain ng viewers. So guys, thank you. And I hope na gustuhan nyo itong video nyo to. Kung nagustuhan nyo po, i-like nyo lang po at subscribe.